السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. في درس اليوم سوف نقوم بشرح خلاصة مسرحية أنتيغون باللغة العربية. سوف نشرح جملة بجملة خلاصة هذه الرواية، هذه المسرحية الرائعة أنتيغون de John Anouilh. Antigone est la fille d'Œdipe et de Jocaste, souverain de Thèbes. Antigone est la fille d'Œdipe et de Jocaste, souverain de Thèbes. Antigone هي ابنة أوديب وجوكاستا حكام ثيفا أو طيبة مدينة، وهي مدينة يونانية. طيبة بمعنى مدينة يونانية، تيب. Après le suicide de Jocaste et l'exil d'Œdipe, les deux frères d'Antigone, Étiocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes. بعد انتحار جوكاستا ونفي أوديب تقاتل إخوة أنتيغون إتيوكليس وبولينيس على عرش طيبة. Après le suicide de Jocaste et l'exil d'Œdipe, les deux frères d'Antigone, Étiocle et Polynice, se sont entretués pour le trône de Thèbes. بعد انتحار جوكاستا ونفي أوديب تقاتل إخوة أنتيغون إتيوكليس وبولينيس على عرش طيبة. Créon, frère de Jocaste, est, à ce titre, le nouveau roi et a décidé de n'offrir de sépulture qu'à Étiocle et non à Polynice, qualifié de voyou et de traître. كريون شقيق جوكاستا على هذا النحو: الملك الجديد قرر دفن إتيوكليس فقط، أما بولينيس فلقد كان خائنا وغير مؤهل للدفن. Créon, frère de Jocaste, est à ce titre le nouveau roi et a décidé de n'offrir de sépulture qu'à Étiocle et non à Polynice, qualifié de voyou et de traître. كريون شقيق جوكاستا على هذا النحو: الملك الجديد قرر دفن إتيوكليس فقط، أما بولينيس فلقد كان خائنا وغير مؤهل للدفن. Il avertit par un édit que quiconque osera enterrer le corps du renégat sera puni de mort. وقام بكتابة مرسوم inédit. Un édit, ça veut dire مرسوم، un édit. قام بكتابة مرسوم يحذر فيه أي شخص قد يجرؤ على دفن جثة المرتد أن يعاقب بالإعدام. puni de mort بمعنى أن يعاقب بالإعدام. Personne n'ose braver l'interdit, et le cadavre de Polynice est abandonné à la chaleur et au charognard. Personne n'ose braver l'interdit. لم يجرؤ أحد على تحدي الحظر. Et le cadavre de Polynice est abandonné à la chaleur. وقاموا بترك جثة إتيوكليس جثة بولينيس abandonné à la chaleur et au charognard. وقاموا بترك جثة بولينيس للحرارة وطيور العقبان لتأكلها طيور العقبان. Seule Antigone refuse cette situation. Antigone هي الوحيدة التي رفضت هذا القرار. Seule Antigone refuse cette situation. Antigone هي الوحيدة التي رفضت هذا القرار. Malgré l'interdiction de son oncle, il se rend plusieurs fois auprès du corps de son frère et tente de le recouvrir avec de la terre. وعلى الرغم من الحظر المفروض عليها من طرف عمها، تجرأت أنتيغون بالاقتراب عدة مرات من جثة أخيها وحاولت تغطيته بالتراب. Malgré l'interdiction رغم الحظر de son oncle المفروض عليها من طرف عمها oncle auprès du corps de son frère et tente de le recouvrir avec de la terre. قامت عدة مرات تجرأت أنتيغون بالاقتراب عدة مرات من جثة أخيها وحاولت تغطيته بالتراب. Ismène, sa sœur, ne veut pas l'accompagner car il a peur de Créon et de la mort. Ismène شقيقتها إسمين رفضت الذهاب معها لأنها تخاف من كريون وتخاف من الموت.
Ismaël, sa sœur, ne veut pas l'accompagner car il a peur de Crayon et de la mort. Crayon. Antigone est prise sur le fait par les gardes du roi. تم القبض على أنتيغون من قبل حراس الملك. حراس الملك بمعنى قاموا بالقبض على أنتيغون عندما وجدوها تقوم بتغطية جثة أخيها. Crayon est obligé d'appliquer la sentence de mort à Antigone. وقرر كريون تطبيق عقوبة الإعدام على أنتيغون. Crayon est obligé d'appliquer la sentence de mort à Antigone. قرر كريون تطبيق عقوبة الإعدام على أنتيغون لمخالفتها لقرار Crayon. Après un long débat avec son oncle sur le but de l'existence, celle-ci est condamnée à être enterrée vivante. بعد نقاش طويل مع عمها. Après un long débat avec son oncle. بعد نقاش طويل مع عمها عن غرضها من الحياة sur le but de l'existence. حكم على أنتيغون أن تدفن وهي على قيد الحياة. Celle-ci est condamnée. Celle-ci بمعنى أنتيغون هذه الأخيرة. Celle-ci est condamnée à être enterrée vivante. حكم عليها أن تدفن وهي حية. Enterrée vivante. Mais au moment où le tombeau va être scellé, Crayon apprend que son fils aimant, fiancé d'Antigone, s'est laissé enfermer auprès de celle-ci qu'il aime, auprès de celle qu'il aime. Mais au moment où le tombeau va être scellé, ولكن في اللحظة التي سيتم فيها إغلاق القبر على أنتيغون تلقى كريون خبر صادم بأن ابنه إيمون خطيب أنتيغون شارك خطيبته في قبرها وأراد أن يتم دفنه معها وقرر أن يدفن معها. Mais au moment où le tombeau va être scellé, Crayon apprend que son fils aimant, fiancé d'Antigone, s'est laissé enfermer auprès de celle qu'il aime. ولكن في اللحظة التي سيتم فيها إغلاق القبر تلقى كريون خبر صادم بأن ابنه هيمون قرر خطيب أنتيغون شارك خطيبته في قبرها وأراد أن يتم دفنه معها. Lorsque l'on rouvre le tombeau, Antigone s'est pendu avec sa ceinture et aimant, crachant au visage de son père, s'ouvre le ventre avec son épée. عندما فتح القبر أنتيغون شنقت نفسها بحزامها وهيمون باسقا في وجه أبيه قام بفتح بطنه بسيفه. Lorsque l'on rouvre le tombeau, Antigone s'est pendu avec sa ceinture et Aimon, crachant au visage de son père, s'ouvre le ventre avec son épée. قام بفتح بطنه بسيفه. بمعنى قطع بطنه بسيفه. Désespérée par la disparition du fils qu'elle adorait, Eurydice, la femme de Crayon, se tranche la gorge. كما قامت يوريديس زوجة كريون بقطع حنجرتها بعد شعورها باليأس من اختفاء ابنها المعشوق. Désespérée par la disparition du fils qu'elle adorait, Eurydice, la femme de Crayon, se tranche la gorge. كما قامت يوريديس زوجة كريون بقطع حنجرتها بعد شعورها باليأس من اختفاء ابنها المعشوق هيمون. وأخيرا انتهينا من هذا شرح هذه الخلاصة. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. إن أعجبكم فأتمنى أن تتسجلوا في قناتنا، أن تنضموا إلى قناتنا للمزيد من الدروس المقبلة. شكرا على تتبعكم. إلى اللقاء، إلى درس لاحق.